ما بعدی به دست آوردن استقلال دولتی در دوره نهایت وزین و حساس حیات خلقمان با استفاده از تجربه نیاگان شرفمندمان پرچم دولتی خود را انتخاب و قبول کردیم که آن مردم ما را به اتحاد و سرجمعی، صلح و آرامی و وحدت ملی سفرور نمود. پرچمداری همچون رمز ملی، اینچنین رمز احترام و شکوه در تاریخ و جهان معاصر اهمیت بزرگ دارد. واقعاً پرچم‌ها نه تنها رمز دولت‌ها و خلقیت‌ها، بلکه نشان دهنده ارزش‌ها، استقلالیت و آرمان‌های ملت‌ها میباشند. در تاریخ پرچم در بسیار مرحله‌های مهم از جمله در جنگ‌ها، اسیان‌ها و اصلاحات استفاده می‌شد. در اول پرچم در معنای محدودتر تنها یک نشانه از اعلامیه و یا پیغامی بود که وضع و احساسات یک خلق را افاده می‌کرد. در جهان معاصر پرچمداری در روند جهانی شوی که در آن فرهنگ‌ها و کشورها را به هم می‌پیوندد، باز یک ظهور مهم خود را پیدا کرده همچون رمز یگانگی ملی و احترام تاریخی شناخته می‌شود. پرچم در تاریخ ملت تاجیک همیشه رمز افتخار، وحدت و شناخت ملی محسوب می‌یافت. در زمانهای قدیم از جمله در دوره‌های هخامنشیان و ساسانیان پرچم همچون نشانه دولتداری و قدرت استفاده می‌شد. پرچم کاویانی که در شاه اثر فرهنگی ما از جمله شاهنامه فردوسی یادآوری شده است، یکی از نشانه‌های برجسته پرچمداری نیاگان میباشد. با به دست آوردن استقلالیت دولتی 9 سپتامبر سال 1991 تاجیکستان ضرورت قبول رمزهای ملی را احساس کرد. همینطور 32 سال پیش 24 نوامبر سال 1992 در یکی از دوره‌های دشوارترین تاریخ دولت تازه استقلال تاجیکستان در اجلاس 16 شورای عالی که در شهر خوجند برگزار شد، پرچم ملی همچون نشانه یگانگی و وحدت ملی قبول گردید. این رویداد نه تنها یک واقعه سیاسی بلکه آغاز مرحله نوی تاریخی دولتداری تاجیکان به شمار می رود. پرچم ملی که از 3 رنگ عبارت است، رمز مهمترین و مقدس دولتداری شناخته شده است. رنگ سرخ مبارزه برای آزادی، رنگ سفید رمز صلح و شکوفایی و رنگ سبز علامت فراوانی و طبیعت زیبای تاجیکستان است. در مرکز آن تاج و 7 ستاره جایگیر شده است که تاج نشانه دولتداری و 7 ستاره رمز کمالات و معنویت مردم می باشند. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از سال 2009 24 نوامبر همچون روز پرچم دولتی اعلان شد و همه‌ساله در فضای صلح و آسایشتگی ملت تاجیک آن را با احترام خاص تجلیل می‌نمایند. پرچم در برابر دیگر رمزهای دولتی از جمله نشان و سرود ملی رمز استقلالیت، وحدت ملی و شکوفایی خلق تاجیک میباشد. آن برای جوانان رمز افتخار از گذشته و راهنما به سوی آینده درخشان است. در عرصه بین المللی پرچم ملی تاجیکستان را همچون یک کشور صاحب استقلال معرفی می‌کند. در زمان معاصر هیچ یک چاره‌بینی سطح عالی و میانه بین المللی به پرافشانی این رمز مقدس نمی‌گذارد. پرچم ملی در پهلوی پرچم‌های دیگر کشورها در بناهای سازمان ملل متحد، سفارتخانه و کنسولگری‌های جمهوری تاجیکستان در دیگر کشورها و دیگر مؤسسه و تشکیلات‌های گوناگون بین‌المللی برافراخته شده است. این رمز مقدس نه تنها در داخل کشور بلکه در عرصه جهانی نیز به تاجیکان جهان افتخار می‌بخشد. هر جا که پرچم تاجیکستان پرافشان شود، آنجا نفوذ ملت و دولت احساس می‌گردد. محض توسط همین پرچم جهان تاجیکستان را میشناسد، تاریخ و فرهنگ بوی آن را احترام میکند و مقام آن را همچون یک دولت مستقل قبول مینماید.
дар солҳои соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон парчами давлатӣ мунтазам дар минбару сабқатҳои сатҳи ҷаҳонӣ баланд бардошта мешавад. парчами мо дар баландтарин қуллаи кӯҳҳои Помир ва дар баландтарин нуқтаи Антарктида бо номи қуллаи Винсон, ки баландиаш аз сатҳи баҳр 4892 метр мебошад, гузошта шудааст. Виталий Хинензон нахустин кӯҳнаварди тоҷик гашт, ки баландтарин қуллаи сайёра Эверестро тобистони соли 2021 фатҳ кард ва парчами Тоҷикистонро дар қуллаи он дар баландии 8848 метр аз сатҳи баҳр барафрошт, ки ин корнамоӣ аз эҳсоси баланди ватандӯстӣ сарчашма мегирад. воқеан ҳам бояд таъкид дошт, ки парафшонии парчами кишвари азизамон дар чунин қуллаи баланд боиси зиёд шудани шумораи ҳаводорони сайру сайёҳат ба ватани биҳиштосоямон мегардад. соли 2004 дар тӯли 193 рӯз парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба Кайҳон бароварда шуд. ҳоло парчами мазкур ҳамчун як экспонати нодир имрӯз дар толори истиқлолияти давлатии осторхонаи миллӣ дар гӯшаи бахшида ба дастовардҳои соҳаи фарҳангу маориф ба маърази тамошо гузошта шудааст. ба хотири мақому манзилати парчам дар рукни давлатдорӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ғояи бунёди манораи бузурги парчамро пешниҳод намуданд, ки аз тарафи умум ҷонибдорӣ комил ёфт. ҳамин тавр дар дуюмин солгарди рӯзи парчами давлатии Тоҷикистон маросими бунёди манораи бузурги парчам оғоз гардида дар давоми як сол ба анҷом расид. дар бунёди он бинокорони корхонаи алюминсохтумон ва ширкати байналмилалии Трейден Сапот заҳмати зиёд кашида санъати баланди касбӣ нишон доданд. натиҷаи ҳамин буд, ки 30 августи соли 2011 дар маркази шаҳри Душанбе парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар поя 165 метр, ки баландтарин дар ҷаҳон аст, парафшон гардид. баландии худи парчам 30 метр ва дарозии он 60 метр мебошад. ҳамин тавр дар оғози моҳи сентябри соли 2011 Тоҷикистон бо баландтарин парчами давлатиаш ба китоби рекордҳои Гиннес ворид гардид. 9 сентябри соли 2011 дар рӯзи таҷлили 20-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз майдони марказии пойтахт парчами дарозиаш 2011 метр, бараш 7 метр ва вазнаш 86 килограмм бо тантана гузаронида шуд, ки он нишонаи муттаҳидии миллат ва ифтихори миллӣ ба ҳисоб меравад. яке аз арсаҳое ки парчами миллӣ бештар зоҳир мешаваду ҳамчун рамзи шинохти миллат эътироф мегардад, ин варзиш аст. дар ҳар як мусобиқаҳои байналмилалӣ новобаста аз нави мусобиқа парчами миллӣ бо ифтихор барафрохта мешавад. ғалабаи варзишгарони тоҷик дар майдонҳои байналмилалӣ мисли олимпиада ё мусобиқаю чемпионатҳои ҷаҳонӣ ҳамеша бо парафшонии парчами миллӣ ҳамроҳ аст. ин лаҳзаҳо на танҳо барои варзишгарон, балки барои тамоми мардуми Тоҷикистон як сабаби ифтихор ва шодмонии бузург мебошад. баланд шудани парчам дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ рамзи шаҳомат, заҳмат, истодгарӣ ва иродаи миллати тоҷик дар арсаи ҷаҳонист. ҳамин тавр таҷлили 32-солагии рӯзи қабули парчами миллии Тоҷикистон на танҳо як ҷашни давлатӣ, балки як рӯйдоди муҳимест, ки мардумро ба ёдоварӣ аз таърих, ваҳдат ва истиқлолияти миллӣ водор мекунад. ин рамзи муқаддас то ба имрӯз ҳамчун рамзи ҳастии давлатдории миллӣ ва воситаи муаррифии Тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ боқӣ мондааст. парчами миллии мо рамзи ифтихор, ваҳдат ва ҳуввияти миллӣ аст, ки ҳамеша моро ба ояндаи дурахшон роҳнамоӣ мекунад. парафшонии он дар арсаҳои гуногуни ҳаёт, аз варзиш то фарҳангу сиёсати ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки Тоҷикистон бо мардуми сарбаланди худ зери партави парчами сулҳу осоиштагӣ ҳамеша дар масири пешрафт қарор дорад.